औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का मौजू है टेंशन को ख़त्म करने के तरीके बताएंगे, पुरसकून रहने के तरीके बताएंगे, ये भी बताएंगे कि टेंशन लोगों को होती क्यों है। टेंशन जो है साइंसी तौर पे क्या चीज़ है? इसको इस तरह देखना चाहिए कि इंसानी जिस्म को इंसानी दिमाग चलाता है और तमाम तरह के जज्बात और महसूसात वो दिमाग ही में जन्म लेते हैं। फतह शिकस्त दिमाग से, मोहब्बत नफ़रत दिमाग से, कामयाबी नाकामी दिमाग से, बीमारी और इलाज ये सारा दिमाग से। दिमाग को इसका मतलब है कि मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो फिर बेसुकूनी जन्म लेती है। दिमाग कमज़ोर हो तो टेंशन ही टेंशन। मजबूत दिमाग वालों को टेंशन नहीं आती। अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम, कितनी कितनी बड़ी आजमाइशें आईं, लेकिन टेंशन किसी ने नहीं ली। किसी नबी अलैहिस्सलाम, किसी सहाबी रिज़वानुल्लाह अजमाइन, औलिया किराम में से रहमतुल्लाह अलैह कोई टेंशन नहीं ली और सब कामयाब। हमें टेंशन ही लगी हुई है, हर बंदे को टेंशन लगी हुई है, अरबपति को भी टेंशन लगी हुई है। तो टेंशन क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जहन कमज़ोर हो गए होते हैं। जहन कमज़ोर होगा तो टेंशन होगी, और जिनके दिमाग मजबूत होते हैं उन्हें टेंशन नहीं आती। मसलन हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कश्तियाँ जला दी कि शिकस्त का कोई ऑप्शन ही नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं लेनी। कश्तियाँ जल गई हैं, जलाई हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन क्या है कि फातह के तौर पर यहीं रहना है दुश्मन के इलाके में। और फिर उस जर्नल ने मुसलमानों को स्पेन के इलाके में 7.5 सदियाँ हुकूमत दिलाई। ये टेंशन नहीं, कमज़ोरी नहीं, ये मजबूत दिमाग की बातें हैं। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जंग में दुश्मन के जर्नैल का घोड़ा मर गया तीर लगने से, नेज़े लगने से, तो गिरफ्तार नहीं किया दुश्मन को, घोड़ा भेजा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने तोहफा भेजा दुश्मन को घोड़े का। गिरे हुए को नहीं मारना, ये मजबूत दिमाग। कमज़ोर दिमाग अच्छा नहीं सोचता, अच्छे फैसले नहीं करता, टेंशनें पालता है, बात बात पर टेंशन ढूंढता है, गुस्सा करता है, टेंशन लेता है, दुख ढूंढता है कि कहाँ से मुझे टेंशन आ सकती है। किसी रिश्तेदार से आ सकती है, किसी बहन भाई से आ सकती है, किसी पड़ोसी से आ सकती है, किसी मामले में आ सकती है। मैंने तो टेंशन ही लेनी है। लोग टेंशन लेते हैं और खुशियाँ नज़रअंदाज करते हैं। टेंशनें ढूंढते हैं और खुशियाँ नज़रअंदाज करते हैं। खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं करते। घर में कोई खुशी का मौका है तो सारे मामूल के तौर पर ही पूरा दिन गुजार रहे हैं। बच्चा फर्स्ट आया क्लास में तो वो मामूल के दिन के तौर पर ही गुजार देते हैं। टेंशनें बड़ी चाहिए, खुशियाँ नहीं चाहिए। खुशी आए भी तो सेलिब्रेट ही नहीं करती। टेंशन कहीं दूर भी पड़ी हुई हो तो घेर घार के अपने पास ले आनी है। आपने मुझे ये बात क्यों की, आपने मुझे ये क्यों कहा, आप हमारे घर के पास से होकर चले गए थे तो हमारे घर नहीं आई। ये टेंशनें हैं।
وہ ٹینشنیں جو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اپنے قریب. تو دماغ کو مضبوط کریں تو ٹینشن نہیں آتی. سر ٹینشن کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ ٹینشن میں ہے؟ بعض لوگوں کے تو چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، بعض لوگوں کے منہ بنانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. جو ٹینشن میں ہوگا وہ غصہ کرے گا، جو ٹینشن میں ہوگا الزامات لگائے گا، جو ٹینشن میں ہوگا نکتہ چینی کرے گا، جو پرسکون ہوگا وہ یہ سارے کام نہیں کرے گا. صحیح. جی، تو اس کی کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دماغ کمزور ہوں تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں، دماغ مضبوط ہوں تو وہ ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتے جن چیزوں کی ٹینشن کمزور دماغ لیتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے، مضبوط دماغ ٹینشن نہیں لیتا، غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، تنقید نہیں کرتا، خامیاں نہیں ڈھونڈتا، الزامات نہیں لگاتا، اور ہر طرح سے خود بھی پرسکون رہتا ہے، دوسروں کو بھی پرسکون رکھتا ہے. اور ٹینشن جو چیز ایسی ہے نہ دینی ہے کسی کو نہ لینی ہے کسی سے. ہم نے زندگی اپنے لیے گزارنی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں گزارنی ہوتی. دوسروں کی اپنی زندگی وہ خود گزاریں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیں. ہر بندے کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، وہی حق ہمیں بھی حاصل ہے. لوگوں سے ڈر کر نہیں فیصلے کر دیں، ٹینشن میں جائیں گے آپ. لوگ کیا کہیں گے؟ ٹینشن میں جائیں گے آپ. میرے کپڑے باقیوں سے کم قیمتی ہیں، ٹینشن میں جائیں گے آپ. یہ ٹینشن کی وجوہ ہیں. ٹینشن ہم نے پالی ہوئی ہے، ہم ٹینشن کو اپنے پاس سے دور جانے ہی نہیں دیتے. ذہنی کمزوری کے نتیجے میں ٹینشن آتی ہے، اور ٹینشن سے دیگر ذہنی مسائل، دماغی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سر ٹینشن کو آخر ختم کیسے کریں؟ ٹینشن کو ختم کرنے کے بڑے طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ یہ دنیا آپ کی مرضی سے نہیں چلنی. بالکل. آپ دنیا کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو ٹینشن میں جائیں گے. کمپیریزن کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دوسرے نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کمپیریزن جب آپ کریں گے تو آپ خسارے میں جائیں گے، آپ ٹینشن میں جائیں گے. دوسرے کے اپنے حالات ہیں، دوسرے کے اپنے مالی وسائل ہیں، ہمارے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے مالی وسائل ہیں. تو کمپیریزن کوئی نہیں کرنا، بن ہی نہیں سکتا. ہم جو کچھ بھی بن جائیں اس سے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. ہم لاکھ پتی ہو جائیں تو کروڑ پتی بھی آگے آئیں گے، ہم کروڑ پتی ہو جائیں تو ارب پتی بھی آگے آئیں گے. کوئی مقابلہ کسی کا نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، کوئی موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا، ورنہ ٹینشن میں جائیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، ٹینشن کہاں سے آ گئی؟ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری رابطہ مضبوط ہے، انہیں ٹینشن نہیں آتی. ٹھیک، وہ ایزی رہتے ہیں. میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ٹینشن آتی ہے، لیکن ٹینشن مینجمنٹ سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، مینیج کرنی ہے اپنی ٹینشن. سر آپ نے بتایا کہ اگر ہم کمپیریزن نہ کریں تو تب بھی ٹینشن کی ایک وجہ ختم ہو سکتی ہے. پرسکون رہنے کے کچھ طریقے بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹینشن محسوس کریں تو سو جائیں. گھنٹہ 2 گھنٹے سو لیں گے تو ٹینشن دور ہو جانے کا امکان ہے. دودھ کا 1 کپ پئیں، گائے کا دودھ ملے تو بہتر ہے. نیم گرم پئیں، اس سے ٹینشن ختم ہو جا سکتی ہے. اس میں سکون آور
केमिकल्स हैं, कुदरती केमिकल्स हैं दूध में, खीर। वो आपको वो टेंशन फ्री कर देंगे। मीठा खाएं अपनी पसंद का कोई भी, उससे आपकी टेंशन ठीक हो जाएगी। किसी कंफर्ट जोन में जाएं, कोई इलाका आपके लिए कंफर्ट जोन हो, कोई इंसान आपके लिए सुकून का बायस हो, आपके लिए कंफर्ट जोन हो, वहाँ कुछ टाइम गुजारेंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इसके साथ ही कि अगर किसी दोस्त को, किसी कज़न को कॉल करें कि क्या वो फ्री है, आप उसके पास आधा घंटा क्या गुजार सकते हैं, पौना घंटा गुजार सकते हैं। अगर वो कहें कि मैं फ्री हूँ, जाएंगे, चाय का एक कप, 2 बिस्किट, गप्पे, मजाक, वहाँ संजीदा रहने के लिए तो नहीं जाना अपने करीबी तरीन दोस्त के पास। तो वो जो आधा पौना घंटा आप एक मुख्तलिफ माहौल में गुजारेंगे, उससे आपकी टेंशन ठीक हो जाएगी। इसकी तरह है कि आप अपने किसी दोस्त से, किसी कज़न से कहें कि क्या वो आपकी तरफ आ सकता है। अगर वो कहे कि आ जाएं, तो वही आधा पौना घंटा उसके साथ गुजारेंगे तो आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं। घर से पार्क चले जाएं, कुछ टाइम गुजारें, तो उसमें आपके लिए सुकून नसीब होगा आपको। किसी अच्छी जगह, अच्छे रेस्टोरेंट जाकर चाय का कप पिए, माहौल बदल गया, जहनी माहौल बदल गया, टेंशन वाला माहौल बदल गया। अब आप एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन ख़त्म करने में मदद मिलेगी। शॉपिंग करने चले जाएं। शॉपिंग पर इंसानों के लिए बड़ी कशिश होती है। शॉपिंग में, शॉपिंग के लिए निकलें तो आपको ऐसे लगेगा आपकी तवज्जो हट गई है, अब आप चीज़ें देखने में लगे हुए, ये लेना, ये लेना, ये पसंद की चीज़ है, तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ज़हनी माहौल तब्दील हो जाएगा। अब आपको फील होगा कि अब आप टेंशन फ्री हो गए हैं। आइसक्रीम मैं बताता हूँ लोगों को, बर्फ़ी भी बताता हूँ। तो बर्फ़ी रिलैक्सेंट है, सुकून देती है। आइसक्रीम रिलैक्सेंट है, सुकून देती है। तो ये चीज़ें, माहौल की तब्दीली, पसंद की चीज़ें खाना पीना, पसंद की स्वीट डिश, पसंद का सालन बनवा के खाएं, आपकी टेंशन ठीक हो जाएगी। इसके लिए दवाइयों पर नहीं जाना, इसके लिए खुराक पर जाना है, सुकून पर चीज़ों पर जाना है, स्वीट डिशों पर जाना है, मीठा खाना है। और अगर ये मीठा जो कि खुद अरेंज करें तो आप चीनी की बजाय शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे के हवाले से एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की एक हदीस शरीफ है कि आप ज़हनी परेशानी में, ज़हनी दबाव में, ज़हनी खिंचाव में, जिसे टेंशन कहते हैं, हों तो खीर खाएं। खीर भी टेंशन का इलाज है, तिब नबी के रोशनी में, हदीस शरीफ की रोशनी में। सही। दवाइयों पर नहीं जाना, दवाइयों की बजाय खुराक के ज़रिए अपना इलाज करें, दिमागों को मजबूत करें, टेंशन ख़त्म करें, ये 100% मुमकिन है। सही। तो सर, क्या लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली भी टेंशन फ्री कर सकती है? देखें, लाइफस्टाइल हेल्दी रखना होता है। एक ही घंटे ना खाना, ये अनहेल्दी हैबिट है। लामहदूद वक्त के लिए सो जाना, सुबह जब नमाज पढ़ने का वक्त आया तब मोबाइल बंद किया और सो गए हैं।
نیند پوری کریں. نیند کم لینے سے ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے. رات جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا آپ کو فریش کرتا ہے, آپ کے جسم کو بھی آپ کے دماغ کو بھی. سیر کریں, کہیں ہلکی ورزش کریں اور اپنے کام پر جانے کی تیاری بھاگم بھاگ نہ کریں. آرام سے, آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ کی نیند پوری ہو چکی ہو, آپ اپنی بہتر پلاننگ کر سکتے ہو پورے دن کی. یہ لائف سٹائل سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں. شہد پانی میں ملا کر پئیں, پھل کھائیں, کچی سبزیاں کھائیں. یہ چیزیں جو قدرتی چیزیں ہیں, انہیں کھانے سے جسم اور دماغ کو سکون ملتا ہے, توانائی ملتی ہے. تو جب دماغ مضبوط ہو تو وہ ٹینشن نہیں لیتا, وہ انتقام بھی نہیں لیتا, وہ ٹو میں بھی نہیں رہتا. تو دماغ مضبوط کریں تاکہ ٹینشن آیا ہی نہ کرے. تھینک یو سر, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. ویلکم. اس میں ٹینشن ہر بندے کا, ہر گھر کا مسئلہ لگتا ہے. لہذا ٹینشن فری ہونا آپ کے دماغ کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے. دماغ کمزور رکھیں گے, ٹینشنیں لیں گے تو جسم کو بھی نقصان پہنچے گا. ہم اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.